Assalamualaikum and hello. So for this video, we are going to continue for basic reactions in organic compounds. So when you've learned about chemical compounds, you will learn there are many chemical bonds in that compounds, such as covalent bond. But do you know that covalent bonds can be splitted? So, for your information, that splitting process, we call it as bond cleavage. Okay, so for this bond cleavage process, we got two types. It's just for covalent bonds. So, there are two types, which is the first one, homolytic cleavage, and the second one is heterolytic cleavage. So, make sure when you put the name of it, don't forget to put the word cleavage at the back. Okay, so how you want to identify between these two cleavage and what's the difference between two of them? So for the characteristic, homolytic cleavage only occurs in non-polar bond, which you've learned before. Non-polar bond involving two similar atoms or between two atoms with small electronegativity differences. So for example, I got Cl between Cl. So Cl with another Cl, you got covalent bond here, which is this covalent bond can be splitted. Okay, next one, for heterolytic cleavage, it occurs in polar bond, where the polar bond that you've learned so far is two atoms of significant electronegativity differences, which means there are different in electronegativity value. For example, I got CH3 bonded to Cl, and there are a lot more partially negative at Cl and a lot more partially positive at CH3. Okay, next one, how you want to describe the bond cleavage between homolytic cleavage? You have to describe as a single bond breaks symmetrically. So this is the keywords, break symmetrically, and each previously bonded atom gets only one of the bonding pair electron. So you understand one bonding pair will contain two electrons, which means each of the atoms will get one electron. So what we call the product of the formation of the product, we call them as free radical. Okay, for the next one, how you want to describe heterolytic cleavage? Heterolytic cleavage means that you break the single bond unsymmetrically, which mean non-symmetry, tak sama rata. Maknanya tak sama ataupun tak seimbang. And then, both bonding pair of electrons are transferred to more electronegative atoms. So, more electronegative atoms will get more electron. Okay, kalau beza dia dengan homolytic dia kasih sama rata, biar adil. Tapi untuk heterolytic dia tak adil sebab electronegative atom akan dapat lebih elektron daripada elektropositif. So, produk yang dihasilkan daripada heterolytic cleavage, kita panggil dia positive and negative ion. So, macam mana kita nak tunjuk dia dalam bentuk equation? Dalam bentuk equation, kalau untuk heterolytic cleavage, dia memerlukan energi untuk awak break the bond. So, bond cleavage yang berlaku dekat sini perlukan energi, dan energi yang kita guna adalah daripada UV, iaitu ultraviolet light, ataupun dalam erti kata lain, sunlight. And then, macam mana dia break? Kita akan ambil half-headed arrow. So, half-headed arrow maksud Miss adalah this one. Okay, ini adalah half-headed arrow. Kenapa kita guna half-headed arrow? Sebab kita nak tunjuk, indicates each of the chlorine atoms here got one electrons, which means one half-headed, one electron, another one half-headed, one electron. So which means two electrons ni dibahagikan sama rata. That's why you got 2Cl yang telah splitted, and then dia mempunyai satu dot, dan dot ini mewakili free radical. So apa yang kita panggil dekat sini, kalau Cl ada dot, maksudnya dia adalah chlorine free radical.
Okay, so next one, kalau untuk heterolytic cleavage, dia berlaku apabila awak ada bond between two different atoms with different electronegativity. Kita tengok carbon dekat sini adalah more partial positive, and then chlorine dekat sini adalah more partial negative. So dia akan pergi kepada siapa? More electronegative atom. So sebab tu dia akan guna full headed arrow dekat sini. So kita akan guna full headed arrow. So full headed arrow bermaksud awak memang transfer 2 electrons. Kalau this one awak transfer 1 elektron, kalau this one awak transfer 2 elektron. So maknanya untuk bonding pair bagi heterolytic cleavage, bonding pair dekat sini ada 2 elektron untuk satu ni. So maknanya dia bagi kedua-duanya kepada Cl, sebab tu Cl akan dapat elektron lebih dan dia akan jadi charge negatif, dan bond telah split, kita akan tambah, and then CH3 akan jadi positif dekat carbon. Dia hanya positif sign dekat carbon. Jangan letak positif sign dekat hydrogen, sebab hydrogen adalah terminal atoms. Bond yang kita split adalah between Cl dengan CH3. Tengok betul-betul. Okay, so bond itu adalah antara C dengan Cl. So kalau untuk chlorine free radical, macam mana kita boleh tulis another form? Awak boleh tulis Cl dot plus Cl dot. Itu pun jawapan yang sama. Okay, so itu adalah macam mana awak nak describe homolytic cleavage dengan heterolytic cleavage. Now, kita go to more in depth about homolytic cleavage. Untuk homolytic cleavage, ia adalah proses endothermic because energy is absorbed from what? From sunlight. So, you need sunlight to do the homolytic cleavage, which is provided from ultraviolet light, or you can also use high temperature. So nanti kita akan ada eksperimen where you will use sunlight to do the experiment so that you can see the observation. So what will happen? You will form free radical here. So this product you call it as chlorine free radical if your atom is Cl2. If your atom is for example F2, which means you will get fluorine free radical. Okay, depends on which atom that you will use. But sometimes you got methane. So methane you got the similar electronegativity between carbon and hydrogen. So you can do the bond splitting here, which is more specifically adalah homolytic cleavage. Awak letak UV dekat bawah anak panah. UV kena duduk kat bawah ya, sebab dia adalah condition. And then what will happen? Awak akan split the bond here. So the bond here will be splitted. So what will happen? You will get the product where free radical methyl and also methyl free radical dan juga hydrogen free radical. So itu adalah awak punya product formation. So free radical kita describe bentuk struktur dia dengan menggunakan simbol dot. Okay, and then you have to know that free radical dia ada banyak jenis berdasarkan dia punya class of free radical. So apabila dia ada banyak jenis, awak akan ditanya dalam soalan tentang stability of free radical. So macam mana nak tahu yang mana satu free radical yang paling stable? Yang paling stable adalah tertiary free radical, di mana carbon yang ada dot itu mesti bonded kepada 2 carbon. Okay, mesti bonded kepada 2 carbon. Dia mesti bonded kepada 3 carbon. My mistake. So tolong betulkan nota dekat sini di mana dia perlu bonded kepada 3 carbon. So miss tambah CH3 satu kat situ. Okay, so tolong betulkan nota ya. So ini adalah tertiary free radical, which is the most stable. Okay, next one yang paling least stable adalah CH3, which is ini adalah methyl free radical. And then followed by primary free radical, di mana carbon yang ada dot itu dia mesti bonded kepada satu carbon adjacent to it. So dia punya pengkelasan adalah sama seperti macam mana awak kelaskan
carbon atom. Cuma carbon yang kita fokuskan adalah carbon yang ada dot dekat sini. So tolong betulkan yang tertiary free radical ya. Ada mistake dekat sini. Maafkan Miss. Okey, mari kita teruskan untuk heterolytic cleavage. So untuk heterolytic cleavage, dia adalah proses involving dua atoms with different electronegativity. Contohnya di mana Miss ada CH3Cl, dia akan gunakan full headed arrow, di mana full headed arrow dia bagi kedua-dua elektron daripada bonding pair ini kepada most electronegative atom, which is chlorine. Dan apa yang terhasil adalah awak akan hasilkan positive charge species dan negative charge species. So, positive charge species kita akan panggil cation, ataupun nama lain dia adalah electrophile, ataupun nama lain dia adalah carbocation. So, carbo ni merujuk kepada carbon atom dan cation merujuk kepada positive charge. So, carbon atom yang ada positive charge itulah carbocation. Okay, so next one untuk Cl- yang awak hasilkan ini adalah negative charge species, di mana nama lain dia adalah anion ataupun awak boleh panggil nucleophile. So, untuk electrophile dengan nucleophile, electrophile ni sebenarnya yang miskin dengan elektron. Okay. So, maknanya dia tak cukup elektron. Sebab tu dia positif. Sebab dia terlalu banyak menderma kepada orang. Okey. Kalau nucleophile yang kaya. Yang kaya dengan elektron. So, maknanya sebab tu charge dia negatif. So, perkataan electrophile dengan nucleophile dan juga carbocation adalah perkataan yang memang awak akan selalu dengar dalam organic chemistry. Untuk cation dan anion, dua perkataan ni memang awak selalu jumpa. Okey, sama juga kes macam free radical. Carbocation juga ada case stability dia. Di mana carbocation yang paling stable adalah tertiary. So, this is the most stable. Okey, sama case dia macam free radical tadi. The most stable adalah tertiary. Di mana untuk case free radical, kita fokus kepada carbon yang ada dot. Tapi untuk carbocation, kita fokus kepada carbon yang ada positive charge. So, cara dia kelaskan sama macam konsep yang awak belajar. So, untuk metil, dia memang tak boleh kelaskan lah sebab dia hanya ada satu carbon. So, untuk this structure awak boleh kelaskan sebab carbocation awak, carbon yang ada positive charge itu bonded kepada satu carbon adjacent to it. Kalau this one ada dua carbons adjacent to it. And then this one ada 3 carbons adjacent to it. So, itu adalah macam mana awak labelkan dia punya pengkelasan. Dan yang paling stable adalah tertiary. Dan awak kena faham macam kenapa tertiary boleh jadi the most stable carbocation, sebab ada inductive effect. So, inductive effect di sini adalah kerana alkyl group. So, alkyl group itu yang menstablekan carbocation tu. Sebab itulah dia boleh jadi the most stable for tertiary. Okey. So, alkyl group macam mana? Contohnya, Miss ada alkyl group. Alkyl group ini adalah grup daripada perkataan alkane. Contohnya, Miss ada alkane iaitu methane. So, methane, Miss ada dia punya formula adalah CH4. Tapi bila alkane, dia jadi substituent, which is substituent ni dia attach kepada main chain. So, kita panggil dia bukan lagi alkane, dia jadi alkyl. So, dia bukan lagi parent. And then, nama dia akan berubah jadi il dekat belakang ni. Macam perkataan KYL ni, so dia akan bawa. So, sebagai methyl. So, what will happen lepas dia jadi metil? Apa yang menyebabkan dia jadi metil? Apabila dia buang satu hidrogen. So, daripada CH4, dia akan buang satu hidrogen untuk jadi bonded kepada something CH3. So, inilah yang dimaksudkan dengan alkyl group. Okay, sama juga case kalau Miss ada ethane. Contohnya Miss ada ethane. So, ethane ada daripada alkane, which is dia punya naming dia N. Tapi bila dia jadi substituent, dia jadi alkyl group, dia akan bertukar jadi ethyl.
So etil di mana dia punya structure awalnya CH3CH3. Tapi bila dia jadi etil, dia akan buang satu saja hidrogen. Satu hidrogen ini kita buang daripada karbon yang mana satu, mana-mana pun tak apa sebab bilangan hidrogen yang sama. So kita buanglah daripada kiri ataupun kanan, sama sahaja. So contoh Miss buang daripada kiri, so maknanya dia akan bonded to CH2, CH3. So inilah etil. So itu yang dimaksudkan dengan alkyl group. Kalau alkyl group tu daripada alkane. So maknanya apabila ada banyak alkyl group attached to your carbocation, dalam case ini which is carbocation, maknanya carbocation itu makin stable. So itulah apa yang awak belajar bahagian heterolytic dengan homolytic cleavage. So, maknanya a few terms yang awak kena faham adalah di mana awak kenal free radical, iaitu free radical ni adalah definition dia species with unpaired electron. And then awak kenal positive ion ataupun nama lain dia awak kenal sebagai cation. And then awak kenal dia sebagai electrophile. And then next one, untuk negative ion, awak kenal dia sebagai anion. Tapi nama baru dia juga dikenali sebagai nucleophile. And then last one, but not least, awak ada carbocations di mana dia adalah carbon atoms which have positive charge. So, lagi satu, Miss elaborate more about definition of electrophile dengan nucleophile sebab awak akan selalu jumpa definition dua benda ni. So, kalau electrophile dia adalah electron deficient species, iaitu dia suka bagi elektron tapi dia tak boleh bagi sebab dia positif kan. So kalau boleh dapat dia lagi sukalah. So maknanya dia sukalah positif. Sebab itulah dia akan accept electron pair. Kalau nucleophile dia adalah electron rich species di mana dia akan donate a pair of electrons to form a bond. So itu adalah term-term yang awak baru belajar bahagian subtopik terakhir ini. So, kita akan continue the next video about organic reaction sebab awak dah belajar tentang cleavage. That's all for this video. I'll see you next video. Thank you.